Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Hopefully, all of you are doing well. Okay, my student. Now we are learn about in chapter 3. The title this chapter is "Be Healthy, Be Happy." But before we learn to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilman warasukni fahman amin. Let's start it. The purpose this chapter is we will learn about to choose healthy and safe product to avoid harmful effect and to get the best result. So now we are discuss about to choose healthy and safe product and to avoid harmful effect and last to get the best result. In this chapter we are discuss about labels of drug, labels of drink, and labels of food. In last meeting we have learned about labels of drug. And this meeting we are discuss about label of drink and label of food. Label of drug kemasan obat, label of drink kemasan minuman, label of food kemasan makanan. Please look at the slide. This is the example of label of drink. Ini adalah contoh dari kemasan minuman. Di situ ada kemasan dari Kraton Tea. Jadi ini adalah contoh atau how to analyze label of drink. Bagaimana cara menganalisis label minuman. Jika pada pertemuan sebelumnya or last meeting we are analyze about label of drug. Jadi sekarang kita menganalisis label of drink. Perbedaannya, jika pada label of drug atau kemasan obat tidak mencantumkan ingredient, namun pada label of drink mencantumkan ingredient. Ya, di situ ada fact and statement, ada brand of product, di fact-nya ada brand of product, name of product, content or amount, description, ingredient, direction to use, direction to store, and expiration date. Itu adalah bagian dari fakta atau menganalisis dari label of drink. And when do you want to analyze about label of drink, you can looking for the some information into the product. Di dalam produk sudah dicantumkan semua ya. Itu adalah cara menganalisis dari label of drink. Jadi mudah, tinggal mencantumkan 8 poin maka kita akan menemukan statementnya. Di situ sudah ada pada faktanya dia menanyakan seperti brand of produknya apa, kemudian di statementnya mencantumkan Kraton Tea. Di situ ada Kraton Tea. And the second one, name of product, nama produknya tea, and content or amountnya not weak 60 ml. Jadi di paling bawah pojok bawah di situ sudah dicantumkan ya content or amountnya, and then description. Ketika kita ingin mencari descriptionnya, kita lihat di bawah nama kemasan sudah dijelaskan. Jadi for the perfect cup of tea. And ingredient. Nah, di sini adalah perbedaan menganalisis label of drug kemasan obat dengan label of drink. Jika pada label of drug tidak dicantumkan ingredient, maka pada label of drink mencantumkan ingredient. Namun pada Kraton Tea
tidak tersedia ingredient atau not available. Selanjutnya direction to use, petunjuk penggunaan, dan di situ sudah dicantumkan di paling bawah petunjuk penggunaannya. Di paling bawah dari description. The first, use 1 bag per cup and pour fresh bubbling water over the bag, and the last step for 3 to 5 minutes and remove the bag. Dan selanjutnya ada direction to store. Di situ tidak dicantumkan atau pada keraton T tidak tersedia, not available. Selanjutnya expiration date. Expiration date-nya kita bisa melihat paling bawah, biasanya pada setiap kemasan dicantumkan di paling bawah. Pada keraton T hanya mencantumkan best before, tidak mencantumkan tanggal. Jadi not date available, tidak mencantumkan tanggal atau tidak tersedia tanggal. Biasanya pada kemasan tetap ada expiration date-nya. Itu merupakan contoh dari label of drink. This is the example of label of food in bahasa kemasan makanan. In label of food, always have nutrition fact. Jadi dalam setiap kemasan makanan selalu menyertakan nutrition fact untuk memudahkan kita mencari informasi tentang nilai gizi atau kandungan yang ada pada makanan yang kita konsumsi. How do you analyze label of food? Jadi ketika kita ingin menganalisis label of food atau kemasan makanan, sama caranya dengan kita saat menganalisis label of drink. Jadi tetap ada 8 poinnya seperti brand of product, name of product, content or amount, description, ingredients. Ingredients ini adalah hal yang paling important di dalam kita menganalisis label of food. And direction to use, direction to store, and expiration date. Expiration date juga hal yang sangat penting dalam menganalisis label of food. Jadi cara menganalisis antara label of drink and label of food sama, hanya label of drug-nya saja yang berbeda sedikit poinnya ketika kita ingin menganalisis. In label of drink and label of food, there have ingredients, but in label of drug, there is no ingredients. Thank you for your attention. Thank you for your time. I hope you are always learn English. Let's close our meeting with say subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.